ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ ওচৰলৈ নতুন পাঠ এটি লৈ আহিছোঁ। পাঠটি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আহা আমি কিছু কথা জানি লওঁ। যদি মই তোমালোকক সোধোঁ তোমালোকৰ হবি কি, তোমালোকৰ মাজৰে বহুতে ক'বা চাগৈ বাইদেউ আমি গান শুনি ভাল পাওঁ, কিছুমানে ক'বা বাইদেউ মই নাচি ভাল পাওঁ বা নৃত্য চাই ভাল পাওঁ। গতিকে আমি বহুতৰে হবি যেতিয়া হয় গান শুনি ভাল পাওঁ বা নৃত্য চাই ভাল পাওঁ, গতিকে আমি ইয়াৰ বিষয়ে ভালকৈ জনাটো উচিত, হয়নে নহয়? গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে ভালকৈ জানিবৰ কাৰণে, ভাৰতৰ সংগীতৰ বিষয়ে ভালকৈ জানিবৰ কাৰণে আমাৰ কোৰ্চৰ হিন্দী কোৰ্চৰ 6 নম্বৰ পাঠটো দিয়া হৈছে ভাৰতীয় সংগীত কি এক ঝলক। এই পাঠটো আমাৰ ভাৰতৰ সংগীতৰ ওপৰত আধাৰিত হয় আৰু ভাৰতত কেনেধৰণৰ সংগীত প্ৰচলিত, কেনেধৰণৰ নৃত্য প্ৰচলিত, বিভিন্ন ভাষাৰ বিভিন্ন লোকসংগীত লোকনৃত্য আছে আৰু শাস্ত্ৰীয় সংগীত আৰু শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ বিষয়ে আমি এই পাঠটোত পঢ়িবলৈ পাম। গতিকে আহা আমি পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ। 6 নম্বৰ पाठ भारतीय संगीत की एक झलक। दोपहर का समय था। स्नेहा अपने कमरे में सहेली नेहा के साथ गीत सुन रही थी। इसी बीच संगीत की एक परिचित धुन सुनने को आई। दिल हुम हुम करे घबराए, घन घम घम करे गरजाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। इस गीत की धुन सुनकर दोनों बड़ी खुश हुई। नेहा तपाक से बोल उठी, स्नेहा क्या तुम जानती हो यह गाना किसका है? स्नेहा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, यह भारतीय संगीतकार, गीतकार, गायक तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता हमारे असम के भूपेन हजारिका जी का एक अन्यतम गीत है। उन्होंने अपने गीतों के सुरों से असमिया में ही नहीं बल्कि बांग्ला और हिंदी भाषा में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। वे भारतीय संगीत की दुनिया में मशहूर कलाकार लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी आदि की तरह एक आदरणीय कलाकार है। नेहा फिर बोल उठी, तब तो तुम भारतीय संगीत के बारे में भी जरूर जानती होगी। स्नेहा ने कहा, हाँ थोड़ा बहुत जानती हूँ, मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली है। क्या तुम भारतीय संगीत के बारे में नहीं जानती हो? नेहा ने उत्तर दिया, नहीं मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन संगीत मुझे बहुत पसंद है। बताओ ना स्नेहा, इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? तो सुनो, कलाओं में संगीत एक अन्यतम प्राचीन कला है। इस कला का विवेचन आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। আহা আমি একণ বুজি লওঁ। দুপৰীয়াৰ সময় আছিল। নেহা আৰু স্নেহা দুগৰাকী বান্ধৱী গীত শুনি আছিলে। তেনেকুৱাতে তেওঁলোকৰ এটা পৰিচিত ধুন তেওঁলোকে শুনিবলৈ পালে। ধুনটি হ'ল দিল হুম হুম কৰে ঘবৰায়, ঘন ঘম ঘম কৰে গৰজায়। গীতটি ধুন শুনিয়ে নেহাই ক'বলৈ ধৰিলে, স্নেহা তুমি এই গানটোৰ বিষয়ে জানানে? স্নেহাই ক'লে, অঁ কিয় নাজানোনো, এই গানটি হ'ল ভাৰতীয় সংগীতকাৰ, গীতকাৰ, গায়ক আৰু দাদা চাহেব ফাল্কে পুৰস্কাৰ বিজেতা আমাৰ অসমৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ অন্যতম গীত হয়। তেখেতে নিজৰ গীতৰ সুৰ অসমীয়াতে নহয় বাংলা হিন্দী ভাষাটো দিছে। তেওঁ এজন ভাৰতীয় সংগীতৰ ডাঙৰ কলাকাৰ আৰ্টিষ্ট হয়। তেওঁ লতা মংগেশকাৰ, কিশোৰ কুমাৰ, মোহাম্মদ ৰফি ইত্যাদিৰ দৰে এজন আদৰণীয় কলাকাৰ হয়। নেহাই আকৌ ক'লে, তুমি ভাৰতীয় সংগীতৰ বিষয়ে জানাই চাগৈ ন? স্নেহাই ক'লে, জানো, মই ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতো শিকিছিলোঁ। তুমি নাজানা নেকি? নেহাই কয়, মই ভাৰতীয় সংগীতৰ বিষয়ে ভালকৈ নাজানো, কিন্তু জানিবৰ কাৰণে বৰ আগ্ৰহী হয়। তেনেহ'লে শুনা, সকলো কলাতকৈ সংগীত এক অন্যতম প্ৰাচীন কলা হয় আৰু এই কলাৰ বিষয়ে আমি আচাৰ্য ভৰতমুনিৰ নাট্যশাস্ত্ৰত পঢ়িবলৈ পাওঁ। আহা আমি আগৰখিনি পঢ়োঁ। इस कला का आधार ध्वनि है। आचार्य सारंगदेव के अनुसार गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य इन तीनों कलाओं को एक साथ संगीत कहा जाता है। गीत शब्द के साथ सम उपसर्ग मिलकर संगीत शब्द बना है। भारतीय परंपरा के अनुसार स्वर संगीत ही पहले स्थान में आता है, बाद में वाद्य और नृत्य का स्थान है। संगीत में वाद्यों का स्थान अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाद्य ही गीत के सुर, राग और लय को मधुर बनाते
है। वाद्यों के बिना संगीत और नृत्य अधूरे हैं। साधारणतः संगीत में तबला, हारमोनियम, सितार, सारंगी, मृदंग, खोल, पखवाज, वायोलिन, तानपुरा, वीणा और बंसी आदि वाद्यों का व्यवहार होता है। वैदिक युग में ही इसका श्री गणेश हुआ था, लेकिन 13वीं 14वीं सदियों में इसका परिवर्तन होने लगा। मूलतः उत्तर भारत के मुगल शासन के दौरान भारतीय संगीत कला में बहुत परिवर्तन हुए, क्योंकि मुगल बादशाह संगीत एवं राग को ज्यादा महत्व देते थे। उदाहरण स्वरूप अकबर के समय संगीतकार तानसेन ने संगीत की धारा को अलग बनाया। बाद में भारतीय संगीत पर ईरान, फारस, अरब आदि देशों के संगीत का भी प्रभाव पड़ा। इस तरह भारतीय संगीत का विकास हुआ। नेहा ने स्नेहा की बात को आगे बढ़ाने के लिए पूछा, भारतीय संगीत की कितनी धाराएं हैं और ये क्या क्या है, इनका विकास कैसे हुआ? हाँ, यह तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। भारतीय संगीत की 2 प्रचलित धाराएं हैं। पहला है हिंदुस्तानी अथवा उत्तर भारतीय संगीत की धारा, दूसरा है कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीत की धारा। असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि स्थानों में हिंदुस्तानी संगीत की धारा प्रचलित है। दूसरी ओर तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, केरल आदि स्थानों में प्रचलित संगीत की धारा को कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीत कहा जाता है। इस संगीत के स्वरों का उच्चारण हिंदुस्तानी संगीत की तरह नहीं होता। इसके ज्यादातर गीतों की भाषाएं तमिल, तेलुगु और मलयालम आदि है। दूसरी ओर हिंदुस्तानी संगीत के गीतों की ज्यादातर भाषाएं ब्रज, हिंदी और उर्दू आदि है। इस संगीत की धारा को पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित श्री कृष्ण नारायण रतन झंकार, पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद आमिर खान, पंडित यशराज तबला वादक, पंडित सामता प्रसाद सरोद वादक, अली अकबर खां, पंडित गणेश प्रसाद मिश्र, सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां, बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरासिया और सितार वादक पंडित रविशंकर आदि महान लोगों ने आगे बढ़ाया। हाँ, আমি এইখিনি বুজি লওঁ। এই কলাবিধৰ আধাৰ হ'ল ধ্বনি। আচাৰ্য সাৰংগদেৱৰ অনুসৰি গীতম বাদ্যম তথা নৃত্যম ত্ৰয়ম সংগীত মুচ্যতে, অৰ্থাৎ গীত, বাদ্য আৰু নৃত্য তিনিবিধ কলা মিলি পেলাই সংগীত হৈছে। গীত শব্দৰ লগত সম উপসৰ্গ মিলি সংগীত শব্দ হৈছে। ভাৰতীয় পৰম্পৰা অনুসৰি সংগীতৰ স্বৰ প্ৰথম স্থানত আহে, তাৰ পাছতহে বাদ্য নৃত্যৰ স্থান পায়। সংগীতত বাদ্য স্থানৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো বাদ্যই সংগীতৰ সুৰ, ৰাগ আৰু লয় অতি মধুৰ বনায়। বাদ্য অবিহনে সংগীত আৰু নৃত্য একেবাৰে আধৰুৱা। সাধাৰণভাৱে সংগীতত তাবলা, হাৰমনিয়াম, সিতাৰ, সাৰংগী, মৃদং, খোল, পখৱাজ, ভায়োলিন, তানপুৰা, বীণা আৰু বাঁহী আদি বাদ্যযন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ হয়। বৈদিক যুগৰ পৰাই সংগীতৰ আৰম্ভ হৈছিলে। 13वीं আৰু 14वीं শতিত সংগীতৰ পৰিৱৰ্তন হৈছিলে। মূলতঃ উত্তৰ ভাৰতৰ মোগলৰ শাসনৰ দিনত ভাৰতীয় সংগীত কলাৰ বহুত পৰিৱৰ্তন হৈছিলে, কিয়নো মোগল বাদশ্বাহে নিজে সংগীত আৰু ৰাগ বহুত ভাল পাইছিলে। গতিকে তেওঁ নিজৰ দৰবাৰৰ সংগীতজ্ঞ তানসেনৰ সংগীতৰ ধাৰাক এটি নতুন ৰূপ দিলে বা বেলেগ বনালে। ভাৰতৰ সংগীত তাৰ পাছত ইৰাণ, ফাৰছ, আৰব আদি দেশত নিজৰ স্থান লাভ কৰিলে। তাৰ পাছত ভাৰতীয় সংগীতৰ বিকাশ এনেকৈ হৈ গ'ল। নেহাই তাৰ পাছত স্নেহা সুধিলে যে ভাৰতৰ সংগীতত কিমান ধাৰা আছে আৰু সেয়া ধাৰা কি কি আৰু ভাৰতৰ সংগীতৰ কেনেকৈ বিকাশ হ'ল। তেতিয়া স্নেহাই ক'লে, তুমি বৰ ভাল প্ৰশ্ন সুধিছা। ভাৰতীয় সংগীতৰ 2বিধ ধাৰা আছে। এবিধ হ'ল হিন্দুস্তানী অথবা উত্তৰ ভাৰতীয় সংগীতৰ ধাৰা, দ্বিতীয়বিধ হ'ল কৰ্ণাটকী অথবা দক্ষিণ ভাৰতীয় সংগীতৰ ধাৰা। আসাম, বংগাল, বিহাৰ, উৰিষ্যা, উত্তৰ প্ৰদেশ, হাৰিয়ানা, পাঞ্জাব, ৰাজস্থান, মধ্য প্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, গুজৰাট আদি স্থানসমূহত হিন্দুস্তানী সংগীতৰ ধাৰা প্ৰচলিত হয় আৰু তামিলনাডু, আন্ধ্ৰ, কৰ্ণাটক, কেৰল আদি স্থানসমূহত প্ৰচলিত সংগীতৰ ধাৰাক আমি কি কওঁ? কৰ্ণাটকী অথবা দক্ষিণ ভাৰতীয় সংগীত ধাৰা কওঁ। দক্ষিণ ভাৰতৰ সংগীতৰ উচ্চাৰণ হিন্দুস্তানী সংগীতৰ উচ্চাৰণৰ নিচিনা নহয়। বেছিভাগ গীতৰ ভাষা তামিল, তেলুগু আৰু মলয়ালম ইত্যাদি হয়। ইফালে হিন্দুস্তানী সংগীতৰ গীতৰ বেছিভাগ ভাষাই ব্ৰজ, হিন্দী আৰু উৰ্দু হয়। এই সংগীত
धाराक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित श्री कृष्ण नारायण रतन झंकार, पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद आमिर खान, पंडित यशराज तबला वादक, पंडित समता प्रसाद, सरोद वादक अली अकबर खां, पंडित श्री गणेश प्रसाद मिश्र, सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरासिया और सितार वादक पंडित रविशंकर इत्यादि महान लोकসকলে ভাৰতৰ সংগীতক আগবঢ়ালে। তোমালোকক মই এইখিনিতে কৈ থওঁ, পাঠটি যথেষ্ট দীঘল হয় কাৰণে এই পাঠটো মই ইয়াতে সামৰিছোঁ। তোমালোকে যিমানখিনি মই পঢ়ালোঁ ভালকৈ ঘৰত পঢ়িবলৈ শিকা আৰু কঠিন শব্দখিনি লিখি ল'বা। বাকী বাচি থকাখিনি আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত চাম।